Why does it every time, bro? I'm eating it. I poured it. It was delicious. My mouth was filling up. Real bad. Wait. Oh man, damn. I'm coffee every night, bro. Aqua. They're delicious, bro. Oh my god. Hoy, Bratinelia. Mahal, sige na, mahal, babe. Please, mahal. Kaya alas 9 na. Malugi ka. It's delicious. Kahit siya ni. Ikaw, pag pamit, wala. Ano dali ka ako? Okay, bro. Yeah. Banyak food ko dito, ama. Yeah. Kan love live? Huh? Live sa FB? Oo, video na siya. Aw, yung sa FB. Jadi lah biar ba. May post gid ako sa YouTube. Sure, right? Di ba, sa tanan niya na. Kaya may na siya i-edit mahal siya. Nga 1,000 plus na views. Ah? Yeah, Man. vlogger dai karon. Dili oy, di mo ko YouTuber dai vlogger. karon. YouTuber na eh. Ah, yaw betul. 7 years old na nga YouTuber na. Ah. Yaw betul. I'ma make some money out of you guys. Ah! Tagay dai mong kuhag, piso ha. Man, shut the hell up. I ain't giving you my money. You are freeloader in this house, young. This is very good. This is very good. Gago din diringan mo gibukas. Dahil, pati kasi dito ato yung mga video sa YouTube na. Buwa, bukas. Te! Piringan ka ba? Ano sa? Atong yung mag-edit ba nga, dagang views. Si Tito. Atong post ni mo sa YouTube ba nga, dagang nag-views ba? 1,000 plus na. Tanong si Tito ba? Tanong Oh my God, views sana! Ang 1,000 plus ngayon mong gitpatanaw sa kwa.